Lewano ambi aufu ninga ukumando ka dungudu timna jakusu anya foti kuna funi kumabo watila nka jamana nyama kulunera simiguita ale ni Nigeria jamana nyama modu barika chide ndoye nyonye bi kuluba pharmacy garola nyonyo bulla miga oye jamana flani nyonche jenyuga barai ani kana Nigeria jamana ka deme ani aka singol madu sementian ka jamana nyamgo ye Nigeria jamana nyamwa simenta fana ka fogu ulika jo kura munun bala ka ke wasa ka se ka donatume fanga bara bululalu sabati oko koni hakila nyamba ye min jara uye kusube ani wa simenta fana ka fogu ba fe ku sendo korwar jamana keleche tomunu ma fe anno olu lablali kula ma binani ani woro jati o mi fana bi talike hakila nuna jara kulunera simiguta ajira saka fuku korwar jamana kelecho ka kunu nyina boli ku aliba fe aka nyina bo piu aka sengana ke anyana werekan ani fana ku mire fana be talike aka jamana politiki nyama chama fana be no minum bulla ka tuire kundugo korwar jamana kunnana wati minane ala san bala ka nyini uluka labla oku abala ka anka politiki modo fana kumbe minu nomna do Malaysia da fe kuluna rasmi guta jira saka foko ulu fana nye femuno njega nendo kusube Anka jamana fana ko ministry so secretary general Keringan nyana leye mama falmado bismillah e Norvège jamana ka la de kuraye ma ko fole no ye madame Rakmore ale nana wasa ka seka ka la de semaine ka o semaine tianga ko ministry ani o sefe krachuga yo koseka kuma tabulu do kwa inafo mali de umeseka lafia chugo na kabo fanda kono soro koseka yakubaya ani politiko sira kan yele mamun buldalendo kan Norvège jamana ka singol madu sementia ani fana ka hajira ka foko bafe basi kana jamana kono tilatirala jamana ka seka lakana o membe talike secrétaire général ni oye ambassadeur Ablaye Tungaray akoni dunamba ka bismillah ka foko aboraka sonna ka su ani fana ka sementia ka foko usiga fonfo minge wasa akabara nuka nyabulu ku malibina ademe o barawla anya foto kuna fone kuma watila kala to ko fe gelamu no biseka boala o fere do bala ka tike amerte pini pini mo fe kamado kala minum be wele ko médiateur électoral wasambatu o gelamu biseka kumba chugumna kasuku tabulu no fere o bala jile matrafa amerte pe nyamko baye bisri kulubaliye alim fo jeneba yapene dole en kolame donc an ga bara yɛrɛ mun ye an bɛ ka mɔgɔ de former médiation électorale la de bɛna ɲininkali kɛ fana ko jɔn de médiateur électoral a ko ni fana dɔn médiateur électoral fana tarata cogo jumɛn na donc médiateur de ye mɔgɔ ye mɔgɔ tigi ni mankan bɛ kɛ élection waati i b'a dɔn k'a fɔ ni élection surunyana ka ban ni élection waati sera mɔgɔ dusukun bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que n'a mɛn ko élection o ye kalata de ye kalata bɛ kɛ fɛn dɔ ni mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ de cɛ mɔgɔ kelen tɛ kalata la o kalata bɛ kɛ groupe dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni kalata kɔni kɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ dusukun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o dusukun fɔra ɲɔgɔn kɔ fo jɛkulu dɔ ka sɔrɔ k'a fɔ min bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka mun kɛ sisan an b'a ka baara ye mun ye ka médiateurs former u bɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ élection bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka élection faamuya pour que mɔgɔ ka se ka élection faamuya fo kalan ka kɛ mɔgɔw kunna u bɛ se ka dɔn vraiment texte jumɛn bɛ an ka Mali élection régime mun b'a ka élection kɛ o fɔlɔfɔlɔ mun ye o loi électorale de aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ sisan CNT kɔnɔ ni o ye commission de loi président ba ye n'o Solomani de ye donc ale yɛrɛ de nana a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna loi ni a taara ta cogo min na mun ni mun y'a to olu ye loi in ta olu ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna donc o bɛ ɲini fana participant bɛɛ lajɛlen fɛ médiateur bɛɛ lajɛlen fɛ ani aw presse fana aw ka se ka kɛ sababu ye maliden bɛɛ bɛ se ka loi in faamuya cogo min. o kɔfɛ sa ka sementia ka fɔ baaraboloda dɔw bɛ senna walasa ka se ka yɛrɛma hɔrɔnya bulon dɔ min bɛ wele ko place de l'indépendance ko ko dɔw sigi sen kan gundam an ka jamana kɔrɔfɛ marabolo kɔnɔ min bɛ tali kɛ yɔrɔ kofɔli a jira k'a fɔ ko a bɛ kɛ yɔrɔ ɲumanba ye sabula ko foyer des jeunes dɔ bɛna jɔ a kɔnɔ ani fo ka taa se lajɛkɛyɔrɔ dɔ n'o salle de conférence dɔ ye o dɔ bɛna jɔ a kɔnɔ maa 300 bɛ se ka don min kɔnɔ o min bɛ tali kɛ sigiyɔrɔ dɔw fana maa 200 bɛ se ka sigiyɔrɔ min na ani ka fara min bɛ wele ko modima n'o ye ja yɛrɛ ye ani fo ka taa se fɛn caman wɛrɛw ma minnu bɛ a yɔrɔ yankan na cɛɲa kosɛbɛ ka fara mobili jɔyɔrɔ ni o taabolo kan
a laban be sena an ka yɔrɔko dɔma baw fɛ waati nataw la ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko farinya wale minnu be se ka tɛmɛ cɛw ni musow cɛ sigi kɔnɔ furu kɔnɔ olu kɔni ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ kɛ sababu ye ka dekun caman lase maa caman ka furu kɔnɔ Mariam Kuyate ale laseli dɔ ka ko kan ko lamɛn. Ami Kulibali san 23 a bɛ a ka furuso ɲagata ɲɛfɔ a ɲɛna furu san 5 kɔfɛ. Bon furu in kɔnɔna la Ala kɔni m'an garijɛgɛ den na mais mun ye viol conjugal in kɔni o kun ye kuma bɛɛ o kun tɛ tigɛ yɛrɛ a bɛ kɛ wagati dɔ la ni ne kun man kɛnɛ a b'a fɔ ko fo diyagoya k'ale ka jɛn ne fɛ ni y'a fɔ karisa ne man kɛnɛ a b'a fɔ ko ayi n'i bɛ sa de ko ne bɛ n ta k'i la kuma dɔ la a bɛ n bugɔ. Ni furusa o de kɛla Ami Kulibali ka fɛrɛ ye Asan Sakɔ san 10 ni kɔ furuso la ɲina ale y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ni garizigɛ don Ala bolo ko ale ka furuso gɛlɛya o ye ale dakan ye. Su bugɔli tile bugɔla ne dalamaga dɔn dɔrɔn bugɔli tɛ bugɔli ye nɛni tɛ nɛni ye ni ye diɲɛ ɲɛni sugu bɛɛ ye bɛɛ ni garizigɛ don ɲɛnatigɛ la. Furuso ɲagata o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi an bɛ tile min na muso caman de bɛ a gɛlɛya kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ muso 100 sigi la k'a tɔɔrɔ bɛ se 30 ma mun kelen de bɛ ka nin gɛlɛya ninnu sinsin Mali kɔnɔ Umu Diarra n'ale bɛ wele ko Jɛma radio barakɛla don a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Ko ka ca furu don cogo b'a la ayiwa lamɔ cogo b'a la ne yɛrɛ ka jate la ayiwa a bɛ se ka kɛ siya ko fana b'a la n'an ka taabolow tɛ kelen ye keleya fana b'a la ani misɛnya fɛn caman caman. Ni fitɛnɛ o dola furuden 2 ni ɲɔgɔn cɛ yani a ka taa se ɲagata ma silamɛya bɛ fɛn damadɔ yamaruya fɔlɔ Abdoulaye Traoré ka fɔ la Nafaji Imamudu. Kana bugɔ fɔlɔ dɛ kuranɛ ko de k'i k'a ladi n'o ma ɲɛ kuranɛ ko cɛw i yɛrɛ minɛ muso la siyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ ni cɛ y'a yɛrɛ minɛ muso la hɔrɔnmuso siyɔrɔ la jogo min na a ka ca Ala fɛ o jogo in na a bɛ segin a kɔ n'o fana mana kuranɛ ye bugɔli fɔ a tɛ bɛn i k'a bugɔ a ɲɛda la a tɛ bɛn i k'a bugɔ k'a jogin bon ne ni bɛɛ lajɛlen kɛra ni cɛ ma se ka ɲɔgɔn faamu kuranɛ ye mun de fɔ sisan ko minnu kɛra furu yɛrɛ donbagaw ye k'olu ka wele ni bɛɛ mana kuranɛ ko cɛ f'i ka sabali i ka muso in mara ten k'a dɔ la i bɛ muso in marali mun kɛ dɛ ko Ala b'o hɛrɛ las'i ma. A yirala k'a fɔ ko sariya kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ Mali kɔnɔ mun sigilen don dantɛmɛ walew minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma o kɛlɛli kama nka ko jɛkulu bɛ yen nɔ minnu bɛ k'u banba walasa ka dɛmɛ don maa minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ. Aja Rose Diakité maɲanbaga don ale bɛ ladilikan di musolakaw ma walasa ɲagata dansigi bɛ se ka k'o la cogo min na furusow kɔnɔ. Ni daw kɛɲɛna olu tɛ kɛɲɛ ka n'i kɔgɔ da kamalen kɔrɔ kɔgɔ la n'i y'a dɔn ko a dusu bɔra i yɔrɔ jaya la hali bi an k'an jija an ka segin kɔrɔlenw ma an ka ɲɔgɔn bonya furu sigilan fɔlɔ ye min ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ o ye bonya de ye. An ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ muso caman de bɛ yen nɔ minnu nin to la furuso ɲagataw la. O kɔfɛ sa ka sɛmɛntiya k'a fɔ bi tilegɛn na Mali finitigiw ka dayɔrɔ min bɛ ɲafunge bamaci dɔw nana bin o kan min bɛ tali kɛ bamaci ninnu kɔni u ye muguci dɔw kɛ ka ɲɛsin an ka finitigiw ma nka an bolo fɛn ma tiɲɛ wa fɛn ma kɛ mɔgɔ la ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko kalanko sira kan minisiri min ɲɛsin don kalankow ma ale ni ɲankɔrɔ ye samake PACP denfa olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen dɔw kɛ ma ko falen kɔni tasibila ye ka ɲɛsin minisiri ma an ka ɲina kalan kuncɛ kimɛliw olu tɛmɛcogo ɲuman kosɔn ani ka kunnafoni dɔw di k'a fɔ ko u ka fondation n'o ye Empire Mali ye olu ye baara dɔw kɛ kalanko sira kan Badalabugu Sibiri Bugu ani fo ta se Bugu Sunugulesi Bugu ani Kangurukuma min bɛ tali kɛ nin yɔrɔ ninnu kan ka kurumo kari waati nata minnu na a ye minisiri a ɲini minisiri fɛ a ka sigi sen don o baaraw la. Ko kan kibaru siratigɛ la ni Etienne Yarabi ɲɔgɔn fɛ Etienne ni wula. An b'a ni wula André Traoré baasi foyi tɛ yɛrɛ dun. Tabarikala. Ko kan kibaru la an bɛ se ka mun to an hakili la bi.
ko kan kibaru la amta metalike Guinée Conakry ka olu fe no ka sabu ka wale minkera olu fe no septembre ko lokle mo ani shegi samba fla alini kononto ni o 28 septembre 2009 mi no kara sababu ni ga machama ko ni bone anina awati Dadis Camara le de koni ko be fangala no Musa Dadis ya mo wati mna ko sisanko ma tan ani kele olu koni nomne no kiri ti la mo olu fe ayira ka fo Musa Dadis Camara alebe ola kiri ko fole re ka ka ngake ni kalo kle mo kan ani woro na to Guinée Conakry ka olu fe sisa amta Chad olu fe Chad ka olu fe no like success masarani ali fanga cinema tondo ale kon kuma kono no kiriti la mo olu nyakoro bi septembre ka lo kile kono to nga ira ka foku ni songo ira kon kera kare kon konnana mingra sababu ni kiri ko folon koni abaro olu mase kake amta Algerie ka olu fe no olu ka jamana nyamo wale koni yele modo kondu gouvernement koni konnana ira ka fo krenkene la ministry woro koni yele ma duna olu koni nga ministry so koni konnana ira ka foku ni ribani ma ko fole ka kuma kono no abe sankele boyongo konimbo sisa amta Burundi oluka jamana nyamogonwe Evariste Ndayishimiye ale koni premier ministre koni fale metalike Alain Guillaume Bouilloni ale koni boran ninka Gervais Dari Kobaka ka o koni bla ale nona ayira ka foko mami koni bla le flene anona ko koni ka kunde wasabe ale nkele obse kana politique ton oludi nyonche chuku mina nenebe dansi André Traoré ko kan kibarula Echiniare inichi ikane nyefulu kuso Farikulo yanaje kuna funu stretila ani nana sama kebe ngafe banana inula André Traoré korbajitila sama kana dero samui Kumai ese be kuma so kono fulo antaka fam ko so were ayo akilla André c'est un club venir là un club venir là d'accord voilà kambe la menje club la jere fon magatina o sam gana de André samui aya reba de me walunga o tiba ko la ho odo aywa farkuroje kuna funu anda damen tournoi foy odo André Traoré donc ama fonu wakati na Mali aleni Gambie ulu kwa dale menyogon kwa la ama fofe mako tournoi UFOA abe talike jamana farafina jamana ka u kla ka ke zonier jekulu jamana fanfa yoro la donc bela jelen ka ika éliminatoire ke ni o bana mamina bela jelen meta nyon soro kanba o kene kan André Traoré donc ka foko Mali ni Gambie de kwa de nyon kwa la de la demi-finale de l'entente de okum konado kele anifo Mali ka chelube soro ka do sanga muko ani sabana wakati Amadi Camara alife donc match dam na 17h30 wakati donc ni wakati na anya fo sanga nga soro mi-temps ame deuxième mi-temps la wakati na André Traoré donc ama fo ali sala ka Baranya Demba Mamadou Traoré alena ka demsenu bulo donc demi-finale tokli o be damne 20h30 wakati ka foko femi Sénégal aleni femi Klonda Bambagani o Mauritanie o lebena o kwada nyon kwala donc ni Mali gaina mo mi nga gagné au match final flamme nyon sur final là mais final fene ko fetuni ou fla de be qualifié kata femi kan au final bakeneka donc mi nga ke femi Egypte ka o lu fe no samba fla ani mo ani saba André Traoré o ko amdo ke ala ka samata so kama ko logala ami ko sala so ko ba pa Kenya safe ote oro bolandula ci fanano ko jode bolandulanci André Traoré ame segi ARF no ka foko Mali ngana dolanci donc bololata kodo basketball kodo donc samba fla saison 2021-2022 donc afoko ongana o dona kaba chew fanfe alini muso fanfe o AS policier chew olu fanfe o troko stade Malende Bamako André Traoré donc o te balna ko équipe ñuma fla fene do donc ni équipe ñuma fla fene de ñona play off o ko kon na André Traoré play off yere muyi karida de bekeni championnat bana donc championnat folo bakuruba mana kunche play off équipe ñuma nani olu be ñogon soro carré dasla no lu fene taw bora la toni o équipe ñuma fla chew fanfe ni muso fanfe olu be ñogon soro play off kon nala donc au play off la équipe fla be ñogon soro journée duru o kon nala mais journée durina équipe mana seba soro ka tuku ñogon o be ka champion amase ngata fo duru o bela jelintan donc o de ko kon nala
police ni Stade Malien olu be boko saba sebe anyuma saba soro u ka adversaire kan donc ambaye ka fo muso fanfɛ police ni joliba de ko ala me ɲɔgɔn ko ala donc ambaye ka fo kunu yɛrɛ encore donc police be sebe soro joliba kan bi woro ani sheki bi woro donc o be ka sebe saba nay o be ke sababu fene abe ke champion a ka catégorie ni o muso fanfɛ cɛw fanfɛ Stade Malien ale fene o barakelinda AS Manding kan donc kunu aka boli sabanana bisheki ani nani biduru ani saba donc Stade Malien ale be seba soro ka soro ka wuli ka ni jonjoy donc cɛw olu fanfɛ André Traoré Amsa mun fara kan amasa min fara kan dron amba fɔ ko compétition africaine o kumu konnala donc Mali allait représenter équipe fla au fait ninanta o kumu konnala ni o saison 2021 2022 2023 voilà donc o kumu konnala joliba assez allé ni AS Real donc mo chama ba kala mawli be ka bokata Mali allé joro fan wakati na joliba allé be déplacement na raba allé borano depuis mercredi temeni donc ko kunda famier Guinée équatoriale kan voilà donc on est équipe mena ñongo soro ko Deportivo Mongomo donc abo Guinée équatoriale ubnu ko da ñongo ko la chine o dunanta ni nega kayanta ani woro wakati donc o toga kelina joliba be Ligue des Champions la Coupe de la Confédération na Mali be représenter AS Real de fait et là le match au ke mardi don kalo clétan ani saba et là ni équipe mena ñongo soro o de to ko AS Douane donc kabo femi Guinée ka o lu fenno André Traoré Tabakala ne ndula chinu munu balaka keta abu balajide jatemne jab mi ma bala ko lasi ama do ko damne no note na la sonama ka dafa dron ka foko Angleterre Premier League ndula chiti do ko labayna ka sababu ke la reine Elizabeth II no yi Angleterre masa musoyi ale fatura o sumayla wala ko ko nana wasaka tasi black wi ne do ko ndula ci bu do ko kabla nyafe ote odo Ukma mi ta suru fanfɛ yani kan ka mɔgɔ bisimilalen ka kɛnɛ sɔrɔ nin ye Tiledu don kibaru ka mɔgɔ bisimilali waati ye Toko lasana fa jagite halebe barake Mali jamana ministre so munyasine do chef foka bema barake yidnolo ka nyemgo do ka sementia ka foko ugelno ka do kun kelen do labe ya fa nyoma ani chef foka ben kama no semen de la réconciliation e o baro kon bi dam na kalo inclé temps ani duru septembre kalo ka kuncha klem kan ani kele o maybe talikana masala ni folo min kala la o ni hakilla tara chugodi anga ka jabila me ni hakilla intara anga seben fendo de be o seben fen yere tara Mali e gele amunu rencontrer ka ta sam bafla ani tanfla ka tawla kana bila fanya mo munu kume we Mali on faranyo ka laje badoke na forum ko conférence d'entente nationale in konala la fa ko Mali on abbe fe munu mese kana ni be o fabe unu waliara o sebe waliali nana ni loi do de talier abu fuma ko loi d'entente nationale a febele no o konala ko gouvernement mena bara sigi senga ministre so mi be ministre no chefo ni kamena Malion nyonte ka dogo kundo walea na fuma ko semaine nationale de la réconciliation o hukumu no konala ministre mi be na sigi no chefo ni kamema Malien do ni nyonte na fuma ko colonel major Ismaël Ouaké ale surula ka arrêté d'ota ka semaine une date fixée o dati ne bena kalo kile 10 ka taa bila kile 21 ni fin sigile ni fu kuday kododo ma première édition o de bina kenyina mais ni nyina mbora na ala ka je fu ka taa fo ko mi karasa ni semeni be walea jamana infantan anani blajelina o abna mune ke do ko yin kono fentama walea lini nendu damna kara femi na ro na ye ministre conférence doke ka journal soubule ka semaine ko kuma fuye pour ka se ka Malion kuna funi semaine ko la ka klaka barakumo kata bo nyemgo ye ka nyefuye anga dine nyemgo la da nyemgo ani fanchama fe kata semaine ko bunya kata da ukoro o baranya bla ko fe fargo nyina je ye fe ni mi me mo faranyoga
an y'a ye bon an ka farikolo ɲɛnajɛ don a la pour que ka se ka jeunes fara ɲɔgɔn kan o farikolo ɲɛnajɛ ninnu kɔnɔna la an b'an profiter ka cɛfɔ ni kanbɔ k'o kuma fɔ mɔgɔw ye an ye fɛn wɛrɛw labɛn fana radio sow kan ka sensibilisation kɛ pour que maaw ka se ka accord dɔn ni ye accord jate minɛ accord ye cɛfɔ ani kanbɛ sɛbɛnba ye Mali in kɔnɔna la an ka laɲini dɔ ye nin dɔgɔkun in fana kɔnɔ o kun ye ka taa ekɔliw la ka kuma ni maliyɛnw denw ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ani denmisɛnninw bi denmisɛnnin ye sini mɔgɔkɔrɔba ye donc an y'a jigiya n'olu sera ka kuma ka hakili lasigi k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na cɛfɔ ni kanbɛ kow la parce que problème caman bɛ yen ni denmisɛnninw sun b'o kow la a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ ɲa an y'a miiri fana n'i y'a mɛn cɛfɔ ni kanbɛ a tɛ taa diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔ dɛ nin semaine in kɔnɔna la an ka maaw yɛrɛ taara bonya da Haut Conseil kɔrɔ ani limama église protestante ani église catholique an taara bonya da o bɛɛ kɔrɔ mun ɲininen don o ye nin donba mun don bɛ dɔgɔkun in kɔnɔna la donbaw b'an bolo diinɛ in bɛɛ kɔnɔna la n'o ye juma ye ani dimanche donc a ɲininen don juma vraiment misiriw la kutubaw kɔnɔna la ka cɛfɔ ni kanbɛ kuma fɔ mɔgɔw ye pour que a kow ka se ka waleya églisiw fana la ka kuma fɔ fana ye ka bɔ o fana la ani an ka téléphone so baara mɔgɔw an n'olu bɛ ka baara dɔw boloda pour que dɔgɔkun in kɔnɔna la ka messagew bila mɔgɔw ma téléphone na pour que k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka bɛn kuma fɔ mɔgɔw ye an ye jateminɛw fana kɛ an bɛ fɛ ka participer radio sow ka émission na ka taa kumaw fɔ cɛfɔ ni kanbɛ kan fan bɛɛ fɛ donc ka bɔ o la maa minnu bɛ yen n'u ye bɛnbaliya nan'u bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa b'olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni jamana se kɛra fitinin min ye k'o di u ma jelidi an kɛlen don k'o prévoir jelidi bɛ kɛ cogo suguya min na pour que an ka finitigiw ani maa minnu fana bɛ yen ni minnu bɛ yen nɔ ni jeliko b'u la n'u o sɔrɔla crise ninnu fɛ pour que an bɛ se ka jeli di u ma cogo suguya min na an kɛlen don k'a laban ka taa nuit dɔ kɛ sufɛ su dɔ sigi n'a bɛ f'o ma ko nuit de la réconciliation donc k'a kun cɛ sewa kɔnɔna la n'an n'an ka artistes ni fɛn caman caman ye pour que ka se ka semaine de la réconciliation FIFA o de y'an ka laɲini ye. Togodaw bɛ na sen don ko in na cogo di? Togodaw ka mara bɛ gouverneur de bolo n'Ala ka jɛ gouverneur an ka mɔgɔw ni gouverneur bɛ en contact pour que fɛn minnu kan ka kɛ gouverneur la o ka se ka kɛ facilement quoi donc o de ye laɲini ye bon gouverneur bɛɛ activité o activité kan ka kɛ gouverneur minnu na gouverneur yɛrɛ bɛ k'u taw déterminer donc an bɛna dɛmɛw lase u ma n'Ala ka jɛ pour que activité ninnu ka se ka kɛ parce que yɔrɔw ka lahalaw tɛ kelen ye ka i bɛ fɛ ka min kɛ cɛfɔ ni kanbɛn na ani kulukoro ni gawo bɛ fɛ ka min kɛ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ kelen donc an y'u fɛn to gouverneur bolo u yɛrɛ b'o décider min ka kan kɛ mais an kɔni accompagnement bɛ na pour que u kow ka se ka waleya. Aw jigi bɛ mun de kan nin kow bɛɛ kɛlen kɔ? c'est que maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ye cɛfɔ kanbɛn u ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o la diinɛ ma bɔ diinɛ la siya ma bɔ siya la yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la an ye bɛɛ de don a ko kɔnɔ. E ka welekan jumɛn ye ka ɲɛsin malidenw ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan? O ye mɔgɔw ka mobiliser semaine in ko la semaine in tɛ gouvernement ka ko ye dɛ semaine in ye maliyɛnden bɛɛ de ka ko ye donc a ɲininen don maliyɛnden bɛɛ fɛ bɛɛ ka gouvernement soutenir ni initiative in na o ye jumɛn ye ka participer a activitéw la ka tila ka cɛfɔ ni kanbɛn ka kow waleya u sigida la pour que bɛɛ k'a dɔn yafaɲɔgɔnma ye don o don ye dɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ni semaine in na ko o ko bɛ yen n'a bɛ communautéw ni ɲɔgɔn cɛ sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'a bila ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ autorité de la transition olu hakilila ye min ye baara o baara bɛ yen n'an bɛ fɛ ka kɛ taɲɛ ko bɛ yen n'an bɛ fɛ ka kɛ ni cɛfɔ ani kanbɛn n'o ma sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka baara a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi. Ne tun ye Lasana va Jakite ale ka ɲɛfɔliw ye Mali cɛfɔ ka bɛn ministre so n'o ye ministère de la réconciliation ye o conseil technique dɔ don ne de bɛ dan sigi donc yɔrɔ la kumaso kɔnɔ André Traoré Etienne Yari Nana Samake Sori Sise Morike ka fara laseli kɛ jɛkulu maa tɔw bɛɛ lajɛlen kan baara ye jɛ ka baara ye Ala ka sura caya.